Okay, now 4.2. What is type 1 error and type 2 error? Okay, in testing any statistical hypothesis, there are 4 possible situations that determine whether our decision is correct or error. These situations are summarized in the following table. Okay, so tadi kita ada null, hash not and H1, betul tak? Null hypothesis and alternative hypothesis. So kalau kita tengok table ni ya, decision kita sama ada kita nak reject ataupun accept the null hypothesis. Okay, look at kita punya null hypothesis tu. Kita kata sama ada dia true or false sebab kita nak test kita punya value of our parameter estimate tu sama ada dia betul atau tak. Okay. Now, okay, let's say katakan kita punya hash not kita tu kita tengok yang ni dulu ya. Yang diagonal ni. Okay. If our null hypothesis is true and then dia betul and then kita accept the null hypothesis, so decision yang kita buat tu adalah correct decision lah. Okay, satu lagi yang ni, if our null hypothesis is false and then we reject the null hypothesis, dia salah dan kita tak terima dia punya keputusan tu, so yang tu adalah kita buat correct decision. So ni tak ada masalah lah. Okay, yang saya tanda right ni tak ada masalah. But yang kita nak consider ni adalah type 1 error and type 2 error ni. Ini kalau kita tersalah membuat keputusan. Okay, yang pertama is type 1 error. Type 1 error ni bila hash not is true, dia betul, but we reject the null hypothesis. Cara nak baca dia, hash not is true but we reject the null hypothesis. So we said that kita dah buat type 1 error. Kita reject benda yang betul. Okay, for example, katakan kita jatuhkan hukuman bersalah pada orang yang tak bersalah. Itu contoh type 1 error tu Okay, yang kedua type 2 error pula. Hash not is false but we accept the hash not. Dia salah tapi kita kata dia betul. Kita tak jatuhkan hukuman pada dia. So kita kata itu kita buat type 2 error. Okay, so statement dia awak boleh tengok kat sini ya. If the null hypothesis hash not is true and not rejected, or false and rejected, the decision is either case correct. Ni kita buat keputusan yang betul lah. Dia betul dan kita terima dia, ataupun dia salah dan kita tolak dia. So itu kita buat correct decision. If it is true and rejected, dia betul tapi kita reject dia, ataupun dia salah but we accept, the decision is either in case in error. So ni dia punya statement dia lagi lah kalau nak ingat. So biasanya type 1 error is denoted by symbol alpha, and then type 2 error denoted by B. Okay, and then the probability of not committing type 2 error is called power of the test. Okay, 1 minus beta equals to alpha. Just nak bagi tahu sajalah apa maksud kalau soalan tanya what is power of test. Okay, power of test is probability not committing type 2 error. Okay, kalau type 2 error kan kita be denoted by beta. So power of test is kita tak buat not committing type 2 error, which is 1 minus beta lah. Okay, ni yang penting ni, step in hypothesis testing. Okay, kita ada dua cara untuk come up with a decision. Okay, yang pertama, either we use classical approach. Okay, kita tengok dulu apa classical approach Okay. So ini yang awak kena ingat dalam in answering the hypothesis testing. 5 step tu yang perlu kita ingat. There are 5 steps. Step yang pertama adalah N H1. Ni tak boleh tinggal. Memang itu adalah
dia punya step dia. Yang kedua, step yang kedua dia kata determine an appropriate test statistic and the distribution to use. Okay, saya suka guna test statistic, saya tulis TS. Okay, step yang ketiga, determine the rejection and non-rejection region based on a fixed significant level alpha, ataupun bahasa lain dia kita decide on our critical value. Okay. Yang keempat adalah kita punya rule, decision rule. Bila masa kita nak reject, bila masa kita nak accept, kita punya hash mark. Yang last sekali barulah kita punya conclusion and decision. Okay, we decide to reject null hypothesis if the value of the test statistic falls in the rejection region. Okay, kalau ingat lagi yang kat depan, diagram depan tu ya, kalau test statistik yang kita calculate jatuh dalam rejection region, means we need to reject the null hypothesis. But if the calculated ataupun test statistic does not fall in the rejection region, kita kata fail to reject null hypothesis. Okay, step approach yang kedua adalah menggunakan p-value approach. Okay, so kita ada dua classical approach dengan p-value approach. Okay, untuk p-value approach, step yang pertama dia sama. Kita nak you have to state H0 dan H1. Yang kedua, kita kena calculate juga test statistic. Okay. Okay, yang ketiga, kita akan from the test statistic that we have calculate, kita kena cari dia punya p-value. Okay. And then yang keempat, decision rule dia sama juga. Tapi step yang keempat adalah decision rule. Tapi decision rule dia apa? Decision rule dia adalah, dia kata kita akan reject null hypothesis if p-value less than alpha. Itu dia punya fix. Syarat dia, kita akan reject null hypothesis is p-value less than alpha. P-value less than alpha, kita akan reject. Nah, ini fix. Tak kisahlah one tail ke, two tail ke, left tail or right tail. Okay, dia punya decision rule dia satu sahaja. Kita akan reject null hypothesis is p-value less than alpha. Otherwise, kita fail to reject. Kalau p-value greater than alpha, we fail to reject the H0. Okay. So most of the time kita akan guna classical approach lah. Okay, kita akan test based on the critical value and the test statistic that we have calculate. Okay, cuma kadang-kadang soalan tu dia suka tanya menggunakan p-value approach. So kalau p-value approach ni senang sikit, sebab apa? Decision dia ataupun decision rule dia satu je. Sama kita akan reject when p-value is less than alpha, tu sahaja. Tapi kalau guna classical approach, kita kena tengok pula sama ada dia left tail ke, right tail ke, or two tail. So dia punya rules dia banyak sikit lah berbanding p-value approach.